الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، نتذاكر معكم حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أهل العلم بحديث النداءات العشر، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يناديني ويناديك 10 مرات. Baik. Jamaah sekalian, insyaallah kita akan saling mengingatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ahaditsul asyarah karena dipanggil panggilan 10. Baik. هذا الحديث يرويه أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه: إن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. فالله حرم الظلم على نفسه بمعنى أنه منع نفسه منه، وإن كان هو قادر على ذلك لأنه على كل شيء قدير، ولكن لكمال عدله لا يظلم أحدا من خلقه. Nah, Allah Azza wa Jalla mengharamkan kezaliman pada dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbuat, tapi karena keadilannya Allah mengharamkan untuk dirinya sendiri berbuat zalim. Maka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. كما قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun sebesar zarah. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال: وجعلته أي الظلم بينكم محرما فلا تظالموا، بمعنى أن الله كما حرم الظلم على نفسه فقد حرمه علينا، ثم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا ربنا أن يظلم بعضنا بعضا. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada dirinya kezaliman, maka Allah juga sebagaimana yang diriwayatkan tadi mengharamkan kezaliman itu atas hamba-hambanya. Maka janganlah kalian saling menzalimi ketika Allah sudah mengharamkan kezaliman itu pada dirinya. Maka lebih-lebih kalian hamba-hamba jangan saling menzalimi satu dengan yang lain. قد يظلم الإنسان غيره بكلمة، وقد يظلمه بأخذ ماله، وقد يأخذه بحقه، فيجب الحذر، فإن يوم القيامة لا بد أن يؤدي الظلوم للظالم حقه، حتى إن الله سبحانه يوم القيامة يأخذ للبهيمة، يأخذ للشاة التي نطحت حقها من التي نطحتها في الدنيا. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan kezaliman, maka kadang-kadang seorang hamba itu menzalimi saudaranya dengan satu kalimat, kadang menzalimi dengan mengambil hartanya, kadang menzalimi dengan mengambil hak-haknya. Padahal semua bentuk kezaliman itu nanti akan dihisab pada hari kiamat. Sampai hewan pun juga dihisab. Bagaimana disebutkan tadi,
hewan yang bertanduk ketika dia menanduk kambing, ya, kambing yang lain tanpa sebab, maka nanti yang menanduk itu juga akan dihisap oleh Allah karena dia berbuat zalim kepada kambing yang lain tanpa sebab. فلا يجوز لأي إنسان أن يظلم غيره حتى لو كان المظلوم كافرا. Ya, maka tidak boleh menzalimi orang lain walaupun orang lain itu kafir. Tidak boleh walaupun dia kafir. فإنه في يوم القيامة يأخذ الله للمظلوم الكافر حقه من الظالم إن كان مسلما، حتى وإن كان الكافر سيدخل النار والمؤمن سيدخل الجنة، لكن لا بد أن يأخذ الله لكمال عدله لهذا المظلوم الكافر حقه من المؤمن، ثم بعد ذلك قد يدخل النار والمؤمن يدخل الجنة. Nah, jadi walaupun dia seorang kafir, jadi nanti pada hari kiamat haknya seorang kafir itu ketika dia dizalimi, walaupun yang menzalimi itu orang muslim, yang dizalimi orang kafir, tetap akan diberikan hak-haknya masing-masing. Sampai-sampai nanti orang yang kafir itu bisa masuk surga karena kezaliman yang dilakukan oleh orang muslim, dan orang muslim masuk neraka karena dia menzalimi orang kafir. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا فيه تقرير كمال افتقار العباد إلى ربهم في أن يهديهم هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, semuanya kalian adalah orang-orang yang sesat kecuali orang yang saya berikan hidayah kepada kalian. Maka mintalah hidayah itu kepada saya. والهداية هي أعظم المطالب التي تحتاجها لكي تسعد في دنياك وآخرتك، وهي بيد الله وحده لا يملكها غيره. Dan hidayah itu adalah perkara yang paling tinggi, ya, yang paling besar yang harusnya seorang muslim selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. فكل إنسان إن لم يمن الله عليه بالهداية فإنه ضال. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا وهو أعرف الناس بالله وبدينه وأرجح الناس عقلا وأكثرهم علما، ولكن مع ذلك لم يعتمد على نفسه بل نسب الفضل إلى الله وبين شدة حاجته وافتقاره إلى ربه بأنه إن لم يمن عليه بالهداية فإنه ضال تائه. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa semua orang yang tidak mendapatkan hidayah maka dia akan sesat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. لئن لم يهدني ربي. Seandainya Allah Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, maka saya termasuk orang-orang yang sesat. Padahal Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling bagus akalnya, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap tidak bersandar hanya kepada dirinya sendiri, tetap dia meminta hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وهدايتك بمعنى توفيقك للاعتقاد الصحيح والعمل الصالح هذه أعظم المطالب وأهم الأمور، ولهذا افترض الله علينا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نطلبه هذه الهداية، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. Jadi hidayah itu adalah bagaimana seseorang mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa beramal sesuai dengan petunjuk. Karena itu setiap kita salat, kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah
kepada kami petunjuk jalan yang lurus. والهداية إلى التوحيد محض منة من الله. أعطاك الله أمرا حرمه ابن نوح وحرم منه زوجته وحرم منه والد إبراهيم وحرم منه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أن تشكر هذه النعمة بأن تستزيد من العلم فيها ومعرفة ضدها وهو الشرك وخطره وتدعو الناس إلى ذلك. Jadi hidayah adalah pemberian Allah yang paling besar. Kita dapati sebagian manusia, orang-orang yang hebat seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya tidak mendapatkan hidayah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pamannya juga tidak mendapatkan hidayah. Ya, maka wajib bagi seorang muslim untuk mensyukuri ketika dia diberikan hidayah, khususnya hidayah mendapatkan yang namanya tauhid yang benar, berjalan di atas tauhid yang lurus. وبين الجملة الأولى والثانية من الحديث نوع ارتباط، فإنه كلما كان الإنسان ظالما كان نصيبه من الهداية أقل، لأن الله يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، فكلما زاد ظلم الإنسان كلما قل نصيبه من الهداية. Jadi hadis tadi mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hadis yang pertama atau jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Karena sesungguhnya orang yang berbuat zalim maka dia akan tidak akan mendapatkan hidayah. Semakin zalim dia semakin jauh dari hidayah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. ثم قال ربنا فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أعطيكم إياها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mintalah hidayah kepadaku maka saya akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya, maka seorang muslim hendaknya selalu meminta hidayah kepada Allah dan Allah akan membalas dengan memberikan hidayah kepadanya. فيطلبها المسلم بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان المقال بأن يقول مثلا اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو الدعاء عموما. Ya, maka seorang muslim hendaknya meminta hidayah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan. Dengan bilisanil hal wa bilisanil maqal. Bilisanil maqal dengan ucapan, misalnya dia berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan saddidni, maksudnya selalu mendapatkan petunjuk yang lurus dari hidayah tersebut. Dan perbuatannya menunjukkan dia mendapatkan hidayah dari apa yang dia ucapkan. Wa yatlubuha al-muslimu bilisan al-hal bi an yabdhul al-asbab التي يهديه الله بها، فمن ذلك الإقبال على هذا القرآن تلاوة وتفهما لمعانيه وتدبرا له وعملا بما فيه، لأن الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ya, kemudian dengan bilisanil hal, yakni amalan seorang muslim hendaknya mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Sebagai contoh, yakni khususnya misalnya di bulan Ramadan, seseorang banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sumber hidayah. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus. Ya, dan dalam ayat yang lain telah datang nasihat dari Rabbmu yang merupakan syifa'ul lima fis sudur, obat dalam hati, yaitu Al-Quran. Dan juga
petunjuk bagi orang-orang yang beriman. وأيضا من أسباب حصولها أن يجاهد الإنسان نفسه على فعل الطاعات وترك المعاصي وإن كانت شاقة عليه، فإنه إذا استمر في المجاهدة يفتح الله له طرق الهداية. Ya, kemudian sebab yang lain bahwa seseorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya menjauhi dosa dan maksiat. Walaupun dosa dan maksiat itu sangat susah untuk ditinggalkan, tapi hendaknya dia berusaha mendidik dirinya menjauhi dosa dan maksiat tersebut. Karena itu adalah merupakan penghalang-penghalang dia mendapatkan hidayah. Kama qala subhanahu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka. فأنت بحاجة عظيمة إلى أن يهديك الله، بحاجة عظيمة إلى أن تعرف الاعتقاد الصحيح وتكون من أهله، وإلى أن تدرك أهمية الصلاة وتكون من الخاشعين فيها، وإلى أن تعرف وجوب بر الوالدين وتكون كذلك، وإلى أن تعلم مكانة الرحم فتصلهم ولا تقطعهم. كل هذه الأمور هي تفاصيل الهداية، وأنت أحوج ما تكون إلى أن يعينك الله لتأتي بها. Ya, kemudian beliau menjelaskan beberapa contoh dari kebaikan-kebaikan, amalan ketaatan yang berada di atas hidayah. Misalnya ketika kalian mendapatkan hidayah tauhid, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan tauhid. Kemudian salat, hendaklah kalian bersungguh-sungguh salat sampai kalian mendapatkan kehusyuan dalam salat. Atau misalnya kalian diberikan hidayah untuk berbuat baik, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian menyambung silaturrahim, ketika kalian mendapatkan hidayah bisa berbuat silaturrahim, maka perbaikilah silaturrahim kalian, karena semuanya itu bagian dari hidayah. ثم قال ربنا في هذا الحديث مبينا كمال افتقارنا إليه، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه دليل على احتياجنا لربنا في تيسير أرزاقنا. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang lanjutkan dalam hadis qudsi tadi bahwa semua kalian itu lapar kecuali yang saya beri makan, maka mintalah makan kepadaku, saya akan memberi makan. Semua kalian itu adalah tidak berpakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, maka saya akan memberikan pakaian kepada kalian. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki dari hamba-hambanya. ثم قال ربنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu bersalah siang dan malam. Ya, maka mintalah ampunan kepada saya, maka saya akan mengampuni dosa kalian semuanya. وهذا فيه أن الإنسان محتاج إلى تجديد التوبة والاستغفار كل يوم، لأن الله أخبر أننا نخطئ بالليل والنهار، فأنت قد تخرج فتنظر نظرة محرمة أو تسمع ما لا يحب الله أو تعامل والديك بأمر لا يحبه الله، فتقع منك الذنوب والمعاصي، والحل والمخرج لك أن تستمر على الاستغفار والتوبة. Ya, maka ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu butuh selalu istighfar dan bertobat kepada Allah, karena Allah sudah menghabarkan kepada kita bahwa kita ini akan selalu bersalah siang dan malam. Ya, maka kita butuh ampunan dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memudahkan kita
untuk meminta ampun dan bertobat kepadanya. Kalau kita berbuat salah kepada kedua orang tua atau kepada orang lain, ya maka hendaklah bersegera untuk bertobat. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس انقيادا لربه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحرص كثيرا على الاستغفار حتى إنه كان يقول في كل يوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة وكان صحابته يسمعونه في مجالسه التي يجلس معهم يستغفر ربه كثيرا. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi beliau juga adalah orang yang paling banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta ampunan dan taubat kepada Allah 100 kali. Bahkan sebagian sahabat mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertobat 70 kali sehari semalam. ثم بين ربنا كمال غناه فقال يا عبادي كمال غناه وكمال ملكه وعظيم سلطانه فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kesempurnaan kekayaannya, kesempurnaan kepemilikannya. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan seandainya kalian itu dari awal, maksudnya semua yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, berdiri dalam satu tempat, kemudian meminta kepadaku, kemudian saya penuhi semua yang dia minta, tidak akan mengurangi dari kekuasaanku sedikit pun. فالله لم يأمرنا بالطاعات وبالصيام وبقيام الليل وبالأعمال الصالحة لينتفع هو بذلك بل بمصلحتنا نحن فإن كل طاعاتنا وأعمالنا لو كان الخلق كلهم الجن والإنس منذ خلقهم إلى آخر واحد منهم كانوا على غاية الصلاح والتقوى لم ينتفع ربنا من ذلك بشيء. Ya, kemudian hamba itu ketika mereka diperintah untuk sholat, puasa, membaca Al-Quran dan seterusnya dari amalan-amalan ketaatan, semua amalan ketaatan itu tidak kembali manfaatnya kepada Allah, tapi kembali manfaatnya kepada hamba-hamba tersebut. Allah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Bahkan seandainya semua hamba-hamba itu menjadi hamba yang takwa dari awal sampai akhir, jin dan manusia, dan mereka adalah semua hamba yang paling taat, juga tidak memberi atau tidak kembali manfaatnya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكذلك لو كفر الناس كلهم ولم يؤمنوا بالله ولم يفعلوا ما أمرهم به فإن ذلك لا يضر الله شيئا لكمال غناه عن طاعات العباد وأن معاصيه لا تضرهم. Ya, demikian juga sebaliknya, seandainya hamba-hamba itu semuanya menjadi orang yang kafir, maka juga tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, karena kesempurnaan kekayaan Allah, tidak butuhnya Allah kepada hamba-hambanya. ثم بين سبحانه لنا كمال غناه في دعوة لنا إلى أن يعظم رجاءنا فيما عنده. Ya, kemudian Allah jelaskan kesempurnaan kekayaannya dan tidak butuhnya kepada makhluknya, mengajarkan kepada kita supaya kita selalu memperbesar harapan, memperbesar ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقال ربنا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. Ya, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir,
semua golongan jin dan manusia berdiri pada satu tempat. Kemudian semuanya meminta dan semuanya diberi sesuai dengan permintaannya. Maka itu tidak mengurangi dari kekayaan Allah sedikit pun. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلت خيط الإبرة في البحر ثم أخرجته، هذا الماء الذي علق بهذه الإبرة هل يساوي شيئا بالنسبة إلى هذا البحر العظيم؟ Iya, jadi Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita seandainya semua permintaan hambanya tadi dikabulkan, hanya mengurangi sangat sedikit. Diperumpamakan seperti kita mencelupkan jarum di dalam lautan. Kemudian kita angkat jarum tersebut, maka akan melengket sedikit air pada jarum tersebut. Air yang melengket itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan air laut yang demikian banyak. Ya begitulah gambarannya ketika hamba itu semuanya meminta kepada Allah dan semuanya dikasih, hanya berkurang sedikit saja, seakan-akan tidak teranggap sedikit pun kekurangan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا طلبنا من ربنا أن نطلب كل ما نريد، قال وليعظم الرغبة، يعني لتعظم رغبتك فيما عند ربك لأنه لا يصعب عليه سبحانه أن يعطيك كل ما تريد. Ya, kemudian dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita selalu memperbesar harapan, memperbesar ketergantungan, memperbesar tempat untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بين ربنا لنا أن أعمالنا محصاة علينا وأقوالنا كذلك، محصاة علينا يحصيها سبحانه وتعالى. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa amal-amal kita itu baik ucapan maupun perbuatan itu terhitung, tidak akan ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. كما قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah seorang hamba itu mengucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat. فقال إنما هي أعمال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu amal-amal kalian, kami hitung dan kami tulis, tidak ada yang luput sedikit pun. فمن وجد خيرا فليحمد الله إذا رأيت في صحيفة أعمالك أعمال طيبة وتوفيق للطاعات فاحمد الله الذي وفقك أولا لفعلها ثم الجزاء الذي سينعم عليك به. Ya, maka barang siapa yang mendapati pada catatan amalnya amal-amal kebaikan, maka hendaklah dia memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang memberikan dia hidayah untuk beramal-amal kebaikan itu, dan nanti Allah akan memberikan hidayah tambahan lagi sebagai balasan dari amal-amal yang dia kerjakan. ومن وجد غير ذلك يعني وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. Dan siapa yang mendapati selain itu, yakni amal-amal kejelekan, maka janganlah dia mencela siapapun kecuali dia hanya bisa mencela dirinya sendiri. لأن الله يسر له طرق الهداية ولكن هو الذي أعرض. Karena Allah telah memudahkan jalan-jalan hidayah dan dia sendiri yang berpaling dari jalan-jalan hidayah tersebut. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته وتعظيمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu subhanahu wa taala taufiq wassadad, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jazakallahu khair Syekh ala ma qaddam
wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alahu fi mizani hasanatihi innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ikhwas sekalian, insyaallah nanti malam saya akan bersama dengan kita salat maghrib, isya dan tarwih ya. Dan mungkin ada lagi nasihat sebelum salat tarwih. Jadi kita berharap ikhwas sekalian hadir untuk mendapatkan faedah, manfaat, karena saya juga tidak lama di sini, sesuai dengan tugasnya saja. Tapi kita berharap mudah-mudahan bisa kembali lagi setelah pertemuan hari ini. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.